good morning. Trabaho na punta, Sabado na ron. Ting sweldo. Oh, wao naman yung chassis. Chassis. Ha? Guys, asa naman po yung race? Ay buntag, Sabado na ron. Mao na yung trabaho karon guys, oh. Kuha may yung chassis sa lubos na truck. Ah. Hey. Tay. Kakay yung one guys. Ang malalak. Oh guys, dalawa guys. Kapit na ng lupo guys. Lubong yun guys, jugayan ako na pan guys oy. Ibira na lang guys kay bigado na kayong pan yuta diri guys pating napuka. Oh ara guys, ibira na sa mananap.